2018, a radical political change took hold of Ethiopia. A popular uprising ended nearly 3 decades of rule dominated by the Tigrayan People's Liberation Front, the TPLF, and brought to power a promising new Prime Minister, Abiy Ahmed. Hailed for ending hostilities with neighboring Eritrea, Abiy won the Nobel Peace Prize and raised hopes for national unity. I'm Mehdi Hassan, and tonight I go head-to-head with Getachew Reda on his new alliance with former arch-nemesis Abiy Ahmed, and whether Ethiopia and Eritrea are on the brink of another war. Getachew Reda, thank you for joining me on Head-to-Head tonight. Absolutely. You are currently serving as a government minister and an advisor to Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed. Abiy, as you know, is a controversial, some would say divisive political figure in your country. His critics say he's a tyrant, he's a grifter, he's dismembering Ethiopia. What's your response? Then I will use that opportunity. In 2019, Prime Minister Abiy Ahmed won the Nobel Peace Prize for ending decades of hostilities with neighboring Eritrea. Abiy then partnered with Eritrea to fight against Tigray in the civil war. Today, however, there are rumblings of a possible new conflict between these two countries. There are reports of Ethiopian tanks and artilleries moving towards the border. Both governments are accusing each other of trying to provoke a conflict. Is Ethiopia on the precipice of another war with Eritrea? Rhetoric about Ethiopia's wanting to have access to the Red Sea is often conflated with the idea of ownership. ጌታቸው ምስ አልጄሪያ ዛባ ኤርትራ አብዛ ሓለፈው መዓልታት ጌታቸው ረዳ ምስ ጋዜጠኛ አልጀዚራ ዝገበሮ ቃል መጠይቅ ቀሪቡ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ዝቐረበ መራጎዲ ብምግባር ናብቲ እምበርከ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ተፈፂሙ ድዩ ኢልና ንሓስቦ ዝነበርና ብምዝኻር ደጊምና ንሓንስብ ተደሪኽና ኢና ሕጂ ኸ ነቲ ዝተረፈ ቃል መጠይቅ ብምሉእ ዘይኮነስ እቲ ምስ ሃገርና ኤርትራ ዝምልከት ክፋል ብምትኳር ቃል በቃሉ ክቐርብ እዩ ኣብ መወዳእታ ኸኣ አንድምታ ዘቃል መጠይቅ ካልኦት ወገናት ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ንህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኤርትራ ተሓስቦ ከዓባብቱ ዝፍትኑ ክንርኢ ኢና ሕጂ ግን ናብቲ ቃል መጠይቅ ንኸይድ ጋዜጠኛ ኣብ 2019 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ኣስፊኑ ተባሂሉ አቢይ ናይ ሰላም ኖቤል ተሸሊሙ እዚ ሰብ እዚ ከዓ ንኤርትራ መሓዛ ገይሩ ኣብ ትግራይ ኩናት ገይሩ እዩ ሕጂ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሽ ኩናት ዝመጽእ ዘሎ መስል ናይ ኢትዮጵያ ታንክታት ፀረ ነፈርትን ኣጽዋራት ናብ ደቡብ ኤርትራ እናተጸጉዑ እዮም ዝብል ጸብጻባት ኣለዉ ክልቲኦም መንግስታት ከዓ እናተኻሰሱ እዮም ሕጂ ከዓ ናብ ካልእ ኩናት ዓዘቕቲ ተኣቱ ድያ ክብል ሓተቶ ጌታቸው ረዳ ክመልስ እንከሎ ከምዚ ክግለጽ ኣይግባእን እዩ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ የድልየን እዩ ማለታ ዓሰብ ክቆጻጸር የምባል እናተዘራረቐ ወይ እናተሓወሰ እዩ ምስሉ ላውነት ኤርትራ ዘራኽቦ ዝተባህለ ነገር የለን ክብል መሊሱ ጋዜጠኛ ብጊዱ ትብልን ዘለኻ በአቢይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ የድልየና ክብል እንከሎ ምስ ኤርትራ ኣብ ኩናት ክንኣቱ ኢና ማለቱ ዶ ኣይኮነን ክብል ሓተቶ ጌታቸው ከዓ
أنا زول زلهو ناوكينا زعتونا نجر يلن ጋዜጠኛ ቀዳሚ ሚኒስትር አብይ ግን ሓንሳብ ኩናት አይደልኔ ሰላም የደሊ ብል ጸኒሑ ካ 1 ሚሊዮን % እርግጸኛ ኮይኑ ክዛረበኩም ኢትዮጵያ ወናኒት አፍ ደገ ባሕሪ ከም ትኸውን ኢሉ ዝተፈጸመ ናይ ታሪክ ጌጋ ክንእርሞ ኢና ኢሉ ቀፂሉ ካ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ብጊድኡ መስዋዕቲ ከፊልኩም አፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ከይትወላውሉ ዝብል መፀዋዕታ አቅሪቡ እዚኦም ኩሎም ንምንታይ ስጋት ናይ ኩናት አይረአይናን ክብል ሓተተ ጌታቸው ፕሬዝደንት ኢሳያስን ቀዳሚ ሚኒስትር አብይ ነቲ ፀገም ክፈትሖ እዮም ዝብል ናይ ልቢ እምነት እዩ ዘለኒ እመነኒ እዚ ዝኣምን ኣነ ክብል መሊሱ ፀኒሑት ጋዜጠኛ ኸዓ እዚ እኮ ናይ እምነትን ዘይእምነትን ጉዳይ ኣይኮነን ሓቅን ተጨባጭ ነገር ኢና እኮ ክንዛረብ ዘለና መረጋገፂ ኢና እኮ ክነቅርብ ዘለና ኩናት የለን ናበልካ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ነዚ ትብሎ ዘለኻ ዝኾን መረጋገፂ ኣለካ ድዩ ክብል ሓተቶ ጌታቸው ክምልስ ከሎ መረጋገፂ ክህበካ ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ከባቢ ዓፋር ከይደ ነይረ ናብ ቡሬ ዝወስድ መንገዲ ኣብኡ ዝረኣኽቦ ከዓ ብወገን ኢትዮጵያ ዝህነ ዘሎ ናይ ፅርግያ መንገዲ እዩ ብወገን ኤርትራ ከዓ ፅርግያ እናተሰርሐ እዩ እዚ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝውዳእ እዩ እዚ ከዓ ንክልቲኡ ወገን ንዕርቂ ዘቀራርብ እዩ ነዞም ክልተ ወገናት ዝገብሮ ሕብረት ከትርፎ ኣይክእልኒ ክብል መለሰ ጋዜጠኛ ብጊድኡ ግን ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት እናተጨነቑ እዮም ናይ ብዙሓት ጭንቀት ከዓ ብዛዕባ ወደብ ኣይኮነን ብዛዕባ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መስፋሕፋሕቲነት ጉዳይ እዩ አብይ አሕመድ ደውና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እናበለ ከም ናይ ነገስታት ዘመን ቀይሕ ባሕሪ ኣውጅ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ እሱ ማለት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናይ ኢትዮጵያ ዓባይ ምዃና ዝመልስ ተባሂሉ ወደሳን ሞጎሳን ክግበረሉ እዩ ዝደሊ ዝብሉ ኣለዉ ነዚ ኣረኣያ ዘሎም ሰባት እንታይ ኢኻ ትብሎም ስኻ ክብል ሓተቶ ጌታቸው ከዓ እዚ ዳ ኣኑን እኮ ኢለ ክብል መለሰ ጋዜጠኛ ብጊድኡ እሱ አብይ ማለት እዩ ብናይ ቀደም ነገስታት ተመስጦ ዘለዎ እዩ ዓባይ ኢትዮጵያ ክመልስ ባህል እዩ ኢልካ ነርካ ሕጂ እስኻ ነዛ ባህላ ኣይተኣምኑሉ እንዲኻ ክብል ደጊሙ ሓተቶ ጌታቸው ክምልስ ከሎ ኣነ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዓባይ ምዃን ዝብል ስምዒት ፀገም የብለይ እንታይ ዓይነት ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብል ሕቶ እናሃለወ ማለት እዩ ኣነ ዝብል ዘለኹ ሰባት ዝፈርሑ ዘለዉ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኩናት ምስ ኤርትራ ኣይክህሉን እዩ ጋዜጠኛ ኣብ 2021 ግን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኩናት ምስ ኤርትራ ክኸፍት ኢልካ ነርካ ክብል ሓተቶ ጌታቸው ክምልስ እንከሎ ኣነ ዝበልኩ ኣስመራ እውን ክቆፃፀር እዩ ኢለ ነይረ ጋዜጠኛ ኣባሃላኻ ተረዲን እዩ ናቲ ሕቶ ግን ሕጂ አብይ መስፋሕፋሒ ወይ ከዓ ወራሪ ሰብ ኣይኮነን ማለትካ ድዩ ክብል ኣጥቢቑ ሓተቶ ጌታቸው ክምልስ ከሎ ሕጂ አብይ ንናይ ውልቃዊ ኩነታቱ ዝጭነቕ መስለኒ ፖለቲካዊ ጉዳይ ንዓይ ዘልየኒ መስለኒ ኣብ ናይ ሃገሩ ጉዳይ ዘተኩር ዘሎ መስለኒ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝሓስቦ ኣብ ናይ ምስፍሕፋሕ መደብ ኣትዩ ባዕሉ ኣብ ሓደጋ ዝኣቱ ኮይኑ ኣይስማዓንን ክብል መለሰ ጋዜጠኛ ብዙሓት ዝበልካዮ እስኻውን እቱ ዲኻ ኣብቲ ብዙሓት ዝብሎ ዝበልካዮ ጌታቸው እወ ካብኡ ሓሊፎን እኮ ኣስመራ ክቆፃፀር እዩ ኢለ ነይረ ጋዜጠኛ ስለዚ ተጋጊ ነይረ ዲኻ ትብል ዘለኻ እሞ ጌታቸው ኣስመራ ኣይሓዝን እኮ እሞ ክብል መለሰሉ
دحرز قبل على سمعنا يرجع جناز ملكت نبكال قداين أبي أحمد بحري حدقنيا كنتاتنا إثيوبيا زلو ينيرت مزرابهم نعنا زملكتنا قلنا هنا قدامنا بمخانو راح قريب زلو أبزي كلمة طيق طلق إنا تفتشنا جن بزح نديو زبر حالنا زلو كابتو بزح جن حنت نتوالع لنا سكرت نزارف نساها أبتي ملسنا جيتاتشو زهوايا إثيوبيا بالعلي إرتا تولع خوينات أبستلع على الحطة أمل سنتايلو أبزيك أربع جزء خوينات تمس إرترا أي هلون يوز بنيرو أبزيك أربع جزء يا تعمل سي أبزيك أربع جزء تبل حسب مو أتبقى رأيا أب أربع جزء مس إرتا خوينات يلن كبلن كله أبروحو جزء جن الله مبال دايكونن زين مبال خوينات ندلي مالت دايكونن يقداس اتي زحاسبو زلو نردا فينا ناجيجا غداي نعم غداي نمبر ورار ابل علي اترا نكبر إنا دو ايكون ترغمو سلازي حلف إلنا كنردا كندالو زلنا مسلني قال حلف كتول ابزي مراقب بزحان تنببو ويتسمعو نجر نزنا جيتاچو كينات يلن زبولو قنچل ابيلوم بموساد أنت يوم جبلولو إثيوبيا كوينا تايدلينيا إرترا بفلايكا إسياسيو كوينا تزدلي زلو الناتبه الزور زلو مرزام زرواتات كابجل جل إرتراويانن قربت إرتران الله كمي ديو نكوينات مدلاي بوغن إثيوبيا ناي تاريخ جيغا تفتيميو إثيوبيا بحري سانتلو حسب كنمل سينا ديكومنت ايرخبنان بحري سانالو زملاخت وزت زبالو زلو ناي مرعى اواج ويكا ناي وراي نغاريت مهرامج اواج كينات دو ايكونن إرتراغر ناكو درو كينات تاوجلا يزلو أبستاوجلكا كينات كا ناي مكلخال اواج تغبر كاسي ابينا يتحاتيات إذن وصاي زيغا غزنياكو بلكع فليطوس حاتيتو كمان تتصبو نغركا ازمدب ناي الجزيرة مول عالم زرغاحين تسمعن زلو بمخانيو سلازي نوتوم نافولتو كيفولتو نامسلو اب سدت اب سب زداناغو زلو وحدات إرتراويانن إثيوبياويان حابيرنا ننكحلو حجون كانت سلامة على هاجرنا كجبر سلازقلي هدار إسران شمونتن إسرائيل حموشن مصفني كابزي زلقو with Eritrea? I wouldn't put it that way. I mean, the whole rhetoric about Ethiopia's wanting to have access to the Red Sea is often conflated with the idea of ownership of a real estate, coal, asset, or whatever. As far as I'm concerned, there is no credible argument whatsoever to try and go against the sovereignty of Eritrea. Are you saying that the claims of the Ethiopian government led by Abiy saying we want access to that Red Sea port that's in Eritrea, you're saying that won't lead to war? No. What I'm saying is I don't expect that to lead to war, at least not in the foreseeable future, as far as I'm concerned. Prime Minister Abiy on the seaport and said, quote, I am 100% sure Ethiopia will not remain Ethiopian military said recently that it will not hesitate to make any sacrifice
to secure access to the sea. Those not threats. So I have reason to believe that President Isaias and Prime Minister Abiy will find it in their hearts to find a way. It's not about belief. It's about facts. It's about evidence. How Do dare you you have have any that? evidence? How dare you by the Do you have any evidence that you're ruling? You're saying there's no conflict. Everyone who's ruling out conflict with the facts. I'll give you the facts.